Abusua mawo akwaba edo ba dwumadi a yatundin abrabo enimu nsem eso dwumadi ekoso ewo YouTube at Famous TVGH ena Facebook sawo pese wo bo dwumadi ya obetimi afre number se wo screen yasin ofre ya won sabekaye ena ya toa mmonto won so kai ne hunu se emremu ntwentwenso a ema onipa dwumadie eka achi eye mmonto mre bia wo anamonto a wo sawutu kai ne hunu se wo mre ya wo ntwentwen na se e de asem ebeba emre ya wo se eyi abai nanso wo abo ato we ebesai niema bebre meka abo apetu pre ho asem kakra abo bitina sane ya frɛ no apetu pre na saa abo ye na adwene se obesi dan no kwasem osi dan no oduru baabi no otwentwen so kakra emremu ntwentwen so a esai nipa dwumadie na meken otwentwen so na danfo pa eba ne nchen no obebeka kire ne se apetu pre ewo se wo wie wo dan yi anya se bedru baabi no ensuo beto a wonya baabi ntina apetu pre se oh samre ya mitumi tina da yi muje ma home kakra yi ensuo be da yi ni refi se na wo mo so yei na dakro otimu agi na home no hu se ensuo amuna oh na ni ba no so ne ensuo no petepete beti egu anisa apetu pre twa nani a onya fie bia enkom efise yetu ni fo se onhwani wonya ne dan ni nwie anaso wonhwani wonya ne dan ni ji apetu pre twa nani hwe na danfo bi fie ni ohunu se emoru pa bi si hono wodimrika kokoshe emoru bani no kwasam se ensuo no to dendenden pa nanso ebi anka apetu pre yei eye nani giye enti se wobeto aso no aya ne dan obebo so de anko de be semoru banim efise ensuo eto a owo bia obekwa ko hinta ne ho yei ma apetu pre ka moru bem ne monto wonti wantimi enwie ne dan nemum emoru bem ebeye ne tenabia enti monto wonti apetu pre aka moru bem medofo onsa monto wonti ene waka abusuya fie o monto wonti ene abusuya sori a yebo wutiri so wodan na wayesu wono senka wodi aniade bepima ko wanim obejai monto wo adwuma ho na wapa adwuma ya anka wodan ko awie dadadawo ene wadane akwa wa abusuya mu kai ne hu se enye nyankopon na ye wosa nemo eya wo mremu ntwentwenso a amwa ka achi enu nti na woda so tie abusuya fie ho no medofo kai ne hu se emre bi duru ya chwosam se nyankopon bi sa faro se da ben na memma enko anase obeja memma amu amako anase da ben na minyi wo hawi emfiri wo so enam emonto anase emre ntwentwenso ntino fero ka se ochina wonim se sanka waka se enne ya anase mprempren ya awrade wo bisa masem yi yisa wo haw yi firi me ne me man so anka nyankopon yi firi wono nanso nemre mu ntwentwenso nti oka se ochina jei ma ne haw mu eye den ema no ohun se de bia oka se wochina de bia wo de wochina de bia wo de wochina de bia wo de wochina enu nti wo haw mu emia wo haw mu eya den ma wo kai ne hu sen kanyankopon de anko sen kamprempren ya enka original na mo so nka tuwa na mo na ko wonyi sa wo haw no se sikasam se ya adwuma sam se ya waresam oso original wa na mo so na nka tuwa na mo na so wo de wo se wochina enka wo kan se ne mprempren ya anka betimi tuwa na mo a anka nyankopon be ye firi wo na so mremu ntwentwenso nti emremu aba wa bagu ho nti wo de wo se wochina kai ne hunu se wo beka agya wa adwumo debi obeti ni su oba warefo
enti umre mu ntwintwan so ebebu ama aware ye gina na kai ne hu se wo monto ebegu aware ohun se oba osore ye anka wosa niema no wusie o nanso wo bɔ niema egu wo sadokono enya ade a wusi o te telenovela ho wo hwe fitia nopa o awia mesi awia na aboyi enwumre mesi enwumre na aboyi wonim se okunu ba no obisawa asama wo beka ne se o mane nya wochena mesi ochena so ye beyi ade foforo besa ya ofe enti da bia wo beka tv ho e wa branka wo se nka wo tutu fie entutu ye yie eniema de bekoso osi wo na yei ebeja ya bufuo amwa ware egu beye die nkwanya na adwe se wo beye wo nanso umre ntwintwonso ma aba odwumadi ato wonti ebema beye nya ho kwai na waware ebesai hwe unim se oba Abigail o kan tro ni ma wan twentwa ni mre sokora wo e wo mre a wo te se wo hini David eba besai oni nabusu nyina efri se ni kunu akasa etia no wodidi David atem emre Abigail te ye no ofa ensuo ena wofa aduane okọ David wono okaje David se wonim memmoa me kunu jejentwie no yaka jejentwie a oye nipa a wonso de nim nyansa onim nyansa ankasa adwe bi ni tim opa David achawo na David hunu se oye wo ba nyansafo enam se wan twentwen ni mrase oh me twen David oba ne mapa na chawo de bi wa anya sa oba bi gaje na busua edisi hono edi ade na wo ye umre ntwentwen so nti asamba oh enem ni me kunu beka ho ochena me ne beka ade achena me ne beka obotu wa ma asam no babaye asam kase na abegu aware ma wani na ho efisese emre bi ebebo bia sasemabo na sasemamu wode ede bade a na enia sa wotwentwan sima so a ne wosemanim no wonsa entumi nkada nu se Yankopon ebo mre ema ade bi anase obo mre ewo purpose na owo purpose bi a ode bo emre so uma emre ni mu dwumadie ekwa anase uma mre ni mu dwumadie ehwerewa ne te se wahwerade esombo paawo ebia nkasema ba akono nka oditu na yanka wusia ene papa ewa abrabom nanso nam se wo boss asema ntu wonti sa ne pa na wo se wusia no ekọ sima ba akopɛ ena wo betumi dia diye na sa wo masa asema no ehwerewa uzie die no ebebɔ ma wani na ho tutu wontutu ye yie hunu se adonhwere ba ko bia wo behwere no wahwera de kese entena faako soriju anamo so netu wanamo bo wo ho so enya te sa patupra wo si danfa na wantimi anwie no wodi esi wodan na wie na dabi wanya munhira no akasa eye Nyankopon ena aye wonim se o monto a wo botu obebrebe yi edi asam beba dabi o edi asam beba dabi se emonto wa ene na ada na nam dia ne ne hunu se edi asam ene nam hwe onsa wodi de bia oso besesa firi wakwan bone ho de bia o mesesa hunu se enche na de obebu atan no no aba entu monto wei edu beduru minua wo so ye Kristoni o monto wei edu beduru medafo wotie me o monto wei edu beduru hwenu ye efise emre wo hoyi ye ninka so sesema ba ko timi em obi peja na ne sema ba ko ebetumi am obi ahwease sema ba ko ya ebetumi am obi akokwa sema ba ko ya wudi hu agro ya wo boto we ebetumi am wakachi enti hwewa akwan ye na sesa na dabi wo ani atemu mufo nyame nhiraw se wo gusu a wutie na wo kosotie na wo famu aba sani ya dache wonso be yemfa so de ma na me gusu o kai wo se na watwe bia
won sabeka video ni bi in fact se wo hia moa se kasa kire bi se futuo bi se empaibo bi a obetimi afre number si a egu screen yase na won sabeka me bato won saka video yi bia mesa sa obe like na wa share na wa subscribe share na afoforo enya bi na sa afoforo enya bi a omo nso ebekọ omo nwa nyame be hirawo sa wo hye e wo Yesu amen.